21 लोक गणना जाते आबुआ धर्म साई धर्म लेकागे अलबमा लेकाते अलबमा ओना आबो खोज और साई धर्म बोर्ड आलादा तेमन नामा ओनवा लगी आबो पश्चिम बंग विधानसभा जाते उन सरकारे ना इच्छे कारण मैं हठात के ना आबो वाइस प्रेसिडेंट घोषणा के तबना जे 21 জানুয়ারি 2021 জানুয়ারি কলকাতার বুঝে বলি দিনা যেটা কারণ হলানা কাগজ আপনি উঠে যাবেন হলানা কাগজে এমনটা কো আমি মোবাইল পে এমনটা বর্তমান পর্যন্ত এমনটা হাতে যাবে কাগজ পে এমনটা যে সরকার 27 আর 28 জানুয়ারি विधानसभा सीट जाए और अधिवेशन होगा और बारिया बिल को पास आ बेटा केंद्र सरकार ओना कृषि आईन विरुद्ध आगे तांदो जीएसटी विरुद्ध सामने महतो को जाते को स्कीमा ऑनलाइन कथा होने को ऑन कदा ओना तो बेटा ये दाबी करा मुझसे कांग्रेस विरोधी रंजन भोट ये दाबी करे तो ओना तो सरकार कथा तो बात करे मेनखान कागज का कदा उनको ओना को दाबी करे तो ओना काते होतो ओने बेटा ओना बुझाई को आदो आबो नेदा आबो तो मने के तहिया 7 फेब्रुआरी आबो बेतुली रही को जापान कना ओने आबो 4-5 लाख खर्च हिजु तबना नवम किलोमीटर कना मेनखान हलाना कागज नो उचित सावते नोआ के आबो नुको जहां महाजन सरिकान तबना आबो 15टी बड़ संगठनते नोआ आसेका भारत जाकात साई धर्म पाइसी भारत जाकात माजी पारगाना मोहन नोंको सानाम आ तिने पचो आता को एहो कते तिने का संगठन का तबना जहां इन बैतुल में 5 तारीख गतपते मिटा जॉइंट एक्शन कमिटी ए साई धर्म बोर्ड जहां तैयार तबना नुको लोकना वाला का नाम गोटा दिला कि 21 जनवरी के अब कोलकाता में चला चिरा से ये ताला में कोई छुट्टी मिला अरे 21 जनवरी अब आबो मिছিল বলি দিলায়া অনেক মেমোরিয়াল নাম সাত দিটা এদেখান যাতে ওরা 27 তারিখ বা 28 তারিখ জানুয়ারি আবো আহমদি ওরা হিতুমা হলো আবো 10 না কারণ এই বেগর কে ভক্ত পাবো না দাঁড়িয়ে নো আবো ছুটে উঠে চিরাতে খালি ধরো আবো দ জীব কানা তো জীব আঞ্জানা তো ওদের কেন তখন তা ওরা কারণ থেকে তেই আমি মনে হেজ কান তখন আবো যে তেই উন্নত গান সন্তান को जाना कना नय उन्नत गान परायण पुलिस जत बहे जान तबना जे अब धर्म बांचाना लेबेरी तो बने तारा धर्म पठा बांचाना लेबेरी नो अब कोलकाता लोग का दोले दोले सेबो सेगमा जिला से अकय कयटा के बाय मामा ले को अधिकार तो की सब पाइला के बाय मामा अधिकार तो लेही के देई और अधिकार तो लोकल में का पुलिस करा आम যদি বামে মহাত্মা পড়ে নাই কিয়া আদো ওরা হচ্ছে আবু দেশি চেষ্টা করা আবু সারি ধরন চেক করা নোয়া পড়ে ওর পাত থেকে তো বাংলা গাল করাই নয় সারি ধরন না যে কোন আবু দরকার তাবন যে কথা ওরা বলে দিয়া ওরা লাগতে দিয়ে আবু নড়ে হৃদয় গেল ছেলে নড়ে আবু আল্লাহি ইতি দে দাও আবু সন্তান কথা को সামনে যাহাই को सामना सामना करना उनको जहाँ को सामना करा उनको नोड़ा अब जो दरकार करा आदो उनको बात बुझे हो अब जहाँ को बुझे करा अब तो सरकार सामने रहेगा लेकिन उनको तो सरकार सामने बात बुझे रहेगा उनको तो अब सामने रहेगा और तो उनको अब खेल दरकार कारण उनको रोना में जिनिस को कराया तब ना যতক্ষণ বাড়ি থেকে যাওয়া হলো করা আবহাওয়া চিরাচরিত প্রথা ওরা ধ্বংস করতে চায় আবো তো রুম যদি বন্ধ হয় তখন না अब महासमुद्र उन्नत को उन दफे तो रूम को तब ये रूम के तो रूम आतो रूम में बोला आपा खाना खपा को लेला बाको तो सारी का बोला हो चला তাহলে जहां नहीं जाए रूम तो बंद হওয়া দরকার তাহলে যে আবার ধর্মকে তাহলে যায় ধ্বংস হয়ে যায় আর উনি আমাদের ইয়ান করা দিলে তো কিছু যদিও হবে আর উনি কাউকে এমতাতে আসুন সে তার কাছে ব্যবহার করা आदो उनको बांग को पूरी जा कि आपका धर्म में चेक करें जहाँ पर आते को बेरों में कभी कुछ तो करें ये तो उनको प्रत्येक चीज़ सारी धर्म आदि लेकर उनको सलाम पड़ा किसी को चिट्ठी हुई करता हुआ बोले माँ ये करता हुआ मैंने कहा नहीं अगर ये नहीं कर हुआ पूरी सारा संगठन तो होने लगा और जो सारा ना माने ये बनता
aj bang di mana sangat tu sangat pun di bang di kana orang kata orang aj pokok muka eken orang tu dia lah sangat pun di hal orang dah mereka tu dulu orang tu sangat orang pada apa orang dah berlor eken hal orang dia tu jahai tu ekdom ucap pun dia tu dia ada kuat orang tu di kuat kuat jadi komandan kalau single komandan komandan kalau dhorong tu apa jadi komandan dhorong rumah itu bapa tu tanya dhorong rumah naik itu tanya kurus tu tanya tu tu komandan apa itu mau dah kita pun untuk tu tukik kan untuk tu jahai tu tak betul betul itu সপ্তাহ ঠিক আছে আর একটা একটা করে দিই তাহলে যদি হয় লুকিটা কাবু করা হয় না তার সময় করে হয় না অনুকো হলে লুকি বাবু কেউ লুকো করা আছে তাও আলো আলো বলে জ্বালা খাওয়া বাংখান দো আবো আর্থিক দো বুঝতে দিলাম ওরা কারণ থেকে নড়ে যাহা কথা লড়ে হয়ে তারা আবো সন্তানা ধরন মিঠামি দো ভারত সংবিধান লেখাতে আবো আদিবাসী দো संविधान 342 धारा लेकाते संतान को एसटी करना उनका के संविधान 25 और 26 आर्टिकल लेकाते अब तो अब सारी धर्म को चर्चा करें दोनों इधर को कोई भी दावा का बोला यदि आप सारी धर्म ना को मांगो तो दे लगे ताऊ तो सारी धर्म ना को दे लगे तो ये आप लोगों को है दिखना आप लोगों को तो चर्चा है तो बोला যে এটা kita ধরম pun apa tidak sores nama ada betul pun kami itu tu apa naik boleh job maji salam ko adi kami tidak se apa সর্বদত্ত রাষ্ট্র না রাষ্ট্র কথা হইতো কারণ তো নয় যাহাই যে এক ধরম পায় বলে উনি তো আজ থেকে আজ পাই ছিল আর যাহাই মানে আজ যায় কিভাবে বাই নাম পায় উনি তো এক জীবন জীবন বাংলা আর যেতে পারে পুরো বাংলা খালো আমার যে যাহাই আজ পর্যন্ত হো রাজি বাবু মেনখান যাহাই মানে আয়া যেতে পারে পুরো রাতে আয়া ধরম দিবার দূর রাতে আয়া পার্সিকার দূর রাতে উন্নত ঠিক কিন্তু ওরা প্রতিবাদ আয় যদি আয়া মানে পার্সি লাখটা সরম দিলে গায়ে থাকবে সেই আমার ওরা জিনিস করা হয়ে যাবো না কারণ তো আবহাওয়া নোয়া ধরম আবহাওয়া নোয়া লাকচার নোয়া আবহাওয়া হুকুম কানা এই ভারত দিশম রে যতক্ষণ বেশি সান্তাল মেনাক বোনা নোয়া পশ্চিম বাংলা আর ঝাড়খণ্ড মেনখান ঝাড়খণ্ড তো পার্সেন্টেজ একটু কমক কানা অনেক এটা আদিবাসী এত কো বেশি আর অনেক সান্তাল তো ঝাড়খণ্ড তো 31% কানা করে টোটাল আদিবাসী আর উড়িষ্যারও টোটাল আদিবাসী মধ্যে মাত্র 10% কানা কো সান্তাল और 9.5% किंतु आज लेखा तो मात्र 8.5 लाख तो 8.5 लाख पिछले संतान अब को विषय को गुरुगंगी गौरवते पड़े तो नड़े है जगह नड़े उन्हीं में और किसी बाय पाए तेरा को गुरुगंगी बांग्ला धर्म प्रचार कर गुरुगंगी तीसरे धर्म को बाय प्रचार कर उन्हें पार्थियत को टाइप शुरू कर उन लोगों को जगह तो आदिवासी युवा है नौका को लेना ऐसे का आदिवासी दूसरे को कालता है तो संतान को मांग तो नौका जो है हो करा को अरे आदिवासी जो सब और कर गया वो उन्होंने जो तो हमने किसी अल्लाह जहाँ जयपाल सिंह मुंडा साहब ने गुरुगंगी रपोर्ट ले जाकर तक ले लिया उन गाँव में कोड़ा होगा करने तो उनसे नहीं आज को कथा है कि गुरुगंगी को बेटा ने कहा धर्म को क्या करूँगा और उनके एटीट्यूड को लेना उनका नुमान रहेगा और जयपाल सिंह पुलिस से ले लिया आम जो को और किसी सीधे हो गया सारा मार किसी को पार्टी और लगी उन्हें और किसी सारा मार किसी को आता आज अले धर्म खाना वो आता आता पे ऐसे kan पार्टी लेकर धर्म लेकर वो बिदोआ आज वो दौड़ लेकर खबर अपन लोगों आज बात वो किस तरह और अगर आदिवासी महासभा तैयार करना 1946 সালে যখন ইলেকশন হয়েছে না অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন কোন সময় আদিবাসী তো যাতে ক্ষমতাগত সময় ওনারা ইত্যাদি ফর্মুলা দাঁড়িয়ে করা মানে ওনার টাইমগুলা কথা নেওয়া আর ওনাদের এই অপ্রাসঙ্গিক কারণ নোয়া সান্তাল আদিবাসী এখন রাজনৈতিক দল বাঁকা দেওয়ার তালিকা হবে 3 নামের রাজনৈতিক দেওয়ার দল ইন্টারকাস্টারিতে তো মানুষ সহকান থাকবে কারণ ঝাড়খণ্ড আন্দোলন গেল যাহাই আদিবাসী দলীয় লেখা এত জয়পাল সিং মুন্ডা সান্তাল আদিবাসী দলকে সাপোর্ট করে দিয়ে যখন কি দেখবে বাবুয়ারা
उन्हीं से भी तुमको सहाय न बनता।